So, nata ginabuild karon nga KLX 220cc. So, medyo straight BRT, no? So, man yung mga parts na ginagamit. So, nata dali, carb. So, kabit yung carb is 28 mm mga flat carb. Sud ko, manikihin sud ko. So, try tani. Then, sunod is manifold, BRT. Siyempre, BRT manifold. Bintang Racing, oil, castrol. Kulang pa ni, 1 liter ni, 1.3 ang KLX. Cable, sa throttle o sa clutch, genuine o Nibi. Dayon, overhauling gasket, wow, BRT. BRT kapon, overhauling gasket, Bintang Racing. Then, head, 3429 BRT. So, tama na siya. Let's go. BRT crankshaft, BRT piston, so second hand lang eh. Pero lang machine. Cams BRT, coil Phyto, clutch spring BRT, clutch lining BRT, valve spring BRT, spark plug BRT, adjustable cam gear, EA star. Dayon, starter, karton na yung suganan na pero pitch bike. Alright, so mga ni, pwede ito assemble. Let's go. So, hi mga soki. So, isa sa pinakalisod sa pag-set up kay ang paghinlo. So, hinlo tag parts. So, na di mga nahinlo na. So, muna isa sa pinaka medyo hasol-hasol gamay. Pero okay ra kay mas gwapo man ilihok og hinlo ang mga parts. Okay? Mas gwapo gito nata tong kuan bitaw tong vapor blast ba. Talagagi. So, puhon basin dai. Let's go. So, tips ha. Clean and green. Alright. So, tips gyapon. So, magbago ka og kabit og lining. So, imo gid siyang ihumol og napay time pero walay time pwede ra nimo basaon og oil gyud. Aya di may taod. So, mas mayo ihumol og oil ang lining. So, BRT gyapon ni BRT lining. So, based on my findings, I find it right. Okay. Let's go. So, manato 20cc. Start. Ala. Ryan D on board. Test mi karon sa 220cc Brian D. Medyo uphill, pero walay hunat second gear. Ala. Ayaw lagi dia dire ra ba? Relax na kayo ay. Last ito last. Fingerprint start. Tayo pa. Wala. Sab. Lagay na, Brandy. Delivery. Ano deliver, bray? Ramag. Gawin may karong maramag. Delivery parcel guys. Go, Brian D. Buti ito, maramag.